الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرغت به قصة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حمد و ثنا تو بعد انگنت تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ حضرات محترم، میں اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی دا تذکرہ خیر کرنا جے۔ دعا کیجئے کہ اللہ کریم سچ حق آکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج دی رات ایک فرشتے نو اپنے کول بلایا، بلا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فرشتے، اے دس تیرا علم کنا ہے، تیری ڈیوٹی کی ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ تعالیٰ نے مینو اتنا علم عطا فرمایا ہے، اگر میں چاہواں تے 1 منٹ تو پہلے زمین تے جننے بھی ریت دے ذرے نے، سمندراں دریاواں نہراں دے اندر پانی دے قطرات نے، آقا انہاں دا شمار میں 1 منٹ تو پہلے کر سکنا۔ جنہیں بھی زمین تے مٹی دے ریت دے ذرات نے، پانی دے قطرے نے زمین تے دنیا تے، یا نبی اللہ انہوں اگر میں گننا چاہواں تو 1 منٹ تو پہلے میں گن کے رکھ دیواں گا۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا اتنا تینوں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ عرض کی تھی آقا جہاں بندہ تواڈی ذات درود پاک دا نظرانہ پیش کردا ہے، اس بندے نو جڑا اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا کردا ہے او میرے شمار دے اندر نہیں۔ آقا او ثواب نہیں میں گن سکدا، زمین دے ذرات، زمین دے پانی دے قطرات آقا میں سیکنڈ تو منٹ تو پہلے گن کے رکھ دیواں گا، لیکن او ثواب دا شمار یا نبی اللہ میں نہیں کر سکتا جڑا اللہ تعالیٰ تواڈے غلام نو درود پڑھن دے بدلے دے اندر عطا کردا ہے۔ تو ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اتے درود پاک دا نظرانہ پیش کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کریم فرماندہ ہے کہ جڑے بندے میرے ہو جاندے نے، انہاں بندیاں نو نہ کوئی
ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جڑے بندے میرا قرب حاصل کر کے میرے ہو جاندے نے، پھر میں اللہ تعالیٰ اس بندے دا بن جانا۔ یعنی ہاتھ اس بندے دے ہوندے جی، اور او دے اندر طاقت اللہ تعالیٰ دی ہوندی ہے۔ کان اس بندے دے ہوندے، اس کنا دے اندر سنن دی سماعت اللہ تعالیٰ دی ہوندی ہے، اور اکھاں اس بندے دیاں ہوندیاں، ویکھن دی طاقت اللہ تعالیٰ رکھدا ہے، پیر اس بندے دے ہوندے، چلن دی طاقت اللہ رب العالمین دی ہوندی ہے۔ اللہ کریم فرماندا کہ اس بندے نو میں اپنا محبوب بنا لینا، جڑا بندہ میرا قرب حاصل کر لیندا، جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کردا، اس بندے دے تذکرے، اس بندے دا ذکر ستا آسمانہ تے دنیا تے اللہ کریم اس بندے دا ذکر، اس بندے دے تذکرے فرماندا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، لاہور دی سرزمین تے جناب داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، مسجد بنائی۔ مسجد بڑھن تو بعد لوکاں اعتراض کیتا، آکھن لگے اے داتا علی حجویری تواڈی مسجد دا قبلہ سدھا نہیں جی، تواڈی اس بنائی ہوئی مسجد دا رخ قبلے وال سدھا نہیں۔ آپ نے فرمایا جس بندے نو میری مسجد دے قبلے تے اعتراض ہے نا، او بندہ آج نماز عصر یہ میری مسجد دے اندر آ کے میرے پیچھے جماعت نال ادا کریا جی۔ ویکھنا اللہ دے ولی دی طاقت کنی ہے۔ آپ نے نماز عصر پڑھا رہے نے، سجے پاسے سلام پھیریا، ساریاں نو بیت اللہ شریف نظر آ گیا، کھبے پاسے سلام پھیریا، ساریاں نو مدینہ شریف دی زیارت کروا چھڑی۔ آپ نے سلام پھیر کے فرمایا ہوں دسو میری مسجد دا قبلہ سدھا ہے کہ نہیں؟ ساریاں عرض کی تھی بابا جی نہیں تواڈی مسجد دا قبلہ واقعی سدھا جی۔ یعنی مسجد دے اندر لاہور دی سر زمین تے بیٹھ کے مکہ بھی وکھا چھڑیا، مدینہ بھی دکھایا۔ اے اللہ دی ولی دی کرامت ہے۔ اور دوسری کرامت، آپ نے ایسے لاہور دی سر زمین تے آ کے جدوں اپنا قدم رکھیا، ایک ککھاں دی کلی بنا کے بیٹھ گئے، اپنے غلام اندر لے کے بیٹھے نے، درس قرآن دے رہے نے، درس حدیث پڑھا رہے نے۔ اس وقت لاہور دا گورنر سی جدا نام سی رائے راجو، انہیں اپنے سپاہی بھیجے، آکھن لگا جاؤ جا کے اس بابے نو آکھیا جے یہ جگہ خالی کر دوے۔ سپاہی آئے، آ کے وقت دے گورنر دا پیغام دیتا۔ جناب داتا علی حجویری نے فرمایا بیلیو جاؤ، یہ جگہ میں خالی کراں گا نہیں۔ چلے گئے، بار بار پیغام بھیجے گئے۔ اور گورنر آکھن لگا اچھا اگر ایویں نہیں نہ ماندا پھر ایویں کرو، مٹی دا تیل سٹ کے اس بابے دی کلی نو آگ لگا دے وہ۔ انہاں تیل سٹیا، کو کلی دے اندر داتا علی حجویری بیٹھا جی، اپنے غلام لے کے بیٹھا، انہاں آ کے تیل سٹیا، آگ لگائی۔ جناب داتا علی حجویری کلی چو باہر نکلے،
آپ نے اگ وال ایک مرتبہ اللہ دی ضرب لگائی، اگ ہونی بجھ گئیاں۔ آپ نے فرمایا تسی بندے نہیں بن دے، فرمایا تواڈے کولو میری اس کلی نو اگ نہیں لگنی، جو تواڈے گورنر دے مکان او دے ہاؤس نو اگ لگ چکی ہے۔ ہاں جی، دوڑے واپس آئے، بتھیری کوشش کی تھی اگ بجان دی، اگ بند کرن دی، لیکن اگ بند ہوئے نہ۔ اونا آکھیا سردار جی، گورنر جی، صاحب جی، توانو مکان تے اگ لنگن دی بدوا اسے بابے داتا علی حجویری نے دیتی ہے۔ ہاں جی، جلدی نہ دوڑیا، آکھن لگا بابا جی غلطی کر بیٹھا، معافی دے دیا جی، جگہ خالی نہ کریا جی، لیکن دعا کرو کہ میری مکان تو میرے ہاؤس تو اگ بجھ جائے۔ جناب داتا علی حجویری نے دعا کی تھی، اگ ہونی ختم ہو گئیاں۔ آقا کریم دے غلاموں، اے اللہ دے نیک بندیاں دیاں کرامتاں ہوندیاں سن، اور ایک اللہ دے ولی گزرے نے، جناب محمد ابو بکر بن حنان، غالباً جناب ابو بکر بن حوار اللہ دے ولی گزرے نے۔ آپ فرماندے ہوندے سن کہ جڑا بندہ 40 دن میرے دربار تے بدھ والے دن 40 دہاڑے میرے دربار تے آوے، اس بندے نو جہنم دی آگ ساڑے گی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے اس بندے تے جہنم دی آگ اثر کرے گی نہیں۔ اور آپ فرماندے ہوندے سن کہ جڑا بندہ آپ دے دربار تے آپ دے آستانے تے کچا گوشت یا مچھلی لے کے آمدہ سی، اپنے گھر جا کے انہوں دنیا دا بالن جمع کر کے کٹھا کر کے جلا کے اگ بال کے اگر پھننا چاہوے پکانا چاہوے انہوں پکا سکدا نسی۔ ایوی جناب محمد بن حنان دی ایوی کرامت ہوندی سن آقا کریم دے غلاموں۔ ایہ جناب محمد ابو بکر بن حوار ایک دہاڑی اپنے غلامہ دے اندر بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، بغداد شہر دے اندر ایک اللہ کریم اپنا ولی بھیجے گا، اپنا ایک نیک بندے نو پیدا کرن والا ہے، او بندہ آل رسول ہوئے گا۔ یاد رکھیا جی، اس بندے دی زندگی دے اندر اللہ دی مخلوق او دے پیچھے پیچھے پھرے گی، او دی زندگی دے اندر لوگ او دیاں عظمتاں او دیاں تعریفاں تے بیان کرن گے ہی، لیکن یاد رکھیا جے او دے وصال کرن تو بعد بھی لوگ او دیاں محفلاں او دے نام او دا چرچا کر دے رہن گے۔ آقا کریم دے غلاموں، جناب داتا جناب غوث اعظم آپ دے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آل رسول سن، ایک دہاڑے نہر دے دریا دی کنارے کنارے چل دے جا رہے نے، بھوک بڑی لگی، دیکھیا کہ نہر دے اندر ایک بڑا سونا جہا سیب رڑدا ہویا آ رہا، بھوک بھی لگی ہے، آپ نے اس سیب نو چکیا اور جلدی نال کھا لیا۔ کھان تو بعد یاد آیا کہ یار جڑی چیز کسے مالک دی اجازت تو بغیر کھا دی جاوے او تے حرام ہوندی ہے، لہذا میں اس سیب دے مالک دے کولوں اس سیب دی معافی کروا کے آواں گا۔ آکھن لگے کہ ایسے نہر دے کنارے تے کوئی سیبہ دا باغ ہوئے گا، او دی شاخ اس نہر دے اندر چکی ہوئے گی، جس تو سیب ٹوٹ کے اے دے اندر گریا او چک کے میں کھا لیا۔ آپ چل دے گئے کنارے تے، چل دے گئے چل دیاں جدوں دیکھیا کہ ایک سیباں دا باغ آیا، او دے درختاں دیاں شاخاں پھلاں نال بھریاں ہوئیاں، اس نہر دے دریا سمندر دے اندر چکیاں نے،
ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਬ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਆਪ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਬੇਲੀਆ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ, नौजवाना इस बाग का मालिक, आओ सामने मकान बनिया, सामने इबादत गाह बनी है, उस मकान के अंदर एक बंदा बैठा जे जिसका नाम है सैयद अब्दुल्ला सोमही। इस मकान के अंदर बैठा है, वो इस बाग का मालिक है। आखन लगा मुलाकात करनी है? जी हाँ। फरमाया मेहमान खाने के अंदर बैठ जा, मैं बुला के लैके आना। ओ माली गया, जाके बुला के लैके आया जनाबे अब्दुल्ला बिन सोमी नू। जो आए वेख्या बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीनो जमील बच्चा है, क्योंकि चोर नू चोर पहचानदा है, वली नू वली पहचान लेंदा, पहचान लिया कि वाकई अल्लाह दा ये कोई वली है। आखन लगा, हाँ पुत्रा किवें आया है? आख्या, बाबा जी मैं तुहाडे बाग दा टुटिया होया सेब नहर चों कट के खा लिया, मैं ओदी माफ़ी मंगण वास्ते आया, मैनू माफ़ कर देवो। जनाबे अब्दुल्ला ने फरमाया, पुत्रा बड़ी गल है, समझ गया कि यह कोई आम बंदा नहीं, ये कोई मेरे कोल माफ़ी मंगण वास्ते आया, कोई वाकई कोई हीरा बंदा होना। आपने फरमाया, नौजवाना साडे बाग दा सेब खादा है, फिर माफ़ी इवें तो नहीं मिलनी। बाबा जी कोई सूरत माफ़ी मिलन दी? फरमाया, पुत्रा माफ़ी इवें मिलेगी, ऐ पई दे रंबी, ऐ पई है कई, इनू चुक लै, साडे बाग दी गोडी कर, इनू पानी तानी ला। आपने फरमाया, बाबा जी ठीक है। बाग के अंदर खिदमत करनी शुरू कर दी। एक महीना गुजर गया, साल गुजर गया, साल गुजरते गए, रातां दिनां दे अंदर, दिन रातां दे अंदर तब्दील होंदे गए। 5 साल लंघ गए, 10 साल का अरसा गुजर गया, 12 साल का अरसा लंघ गया। एक दिहाड़े जनाब अब्दुल्ला सोमी ने अपने कमरे दे अंदर इस नौजवान नू बुलाया। आखन लगा, पुत्रा 12 साल का अरसा साड़ी गुलामी की है, सिर्फ एक सेब खान की माफ़ी के अंदर, हाँ जी, एक सेब खा लिया, 12 साल अरसा गुलामी कर ली। आका करीम के गुलामों इत्थे थे, हाँ जी, 2-4 लाख अपनिया भैणां नू जहेज दे के लखां दी जमीन ओदी जायदाद हड़प कर जाते ने। असी फिर भी समझने साडे नालों वड्डा कोई मुत्तकी, कोई परहेजगार, कोई गाजी, कोई बंदा नहीं, हाँ जी। लेकिन जनाबे अबू मूसा साले जंगी दोस्त ने एक सेब खान की माफ़ी के अंदर 12 साल गुलामी कर ली। गुलामी करके जनाबे अब्दुल्ला सोमई फरमान लगे, पुत्रा 12 साल साड़ी गुलामी की है, लेकिन अले भी माफ़ी नहीं देवांगे, साड़ी एक शर्त और है। बाबा जी वो केड़ी? आपने फरमाया, पुत्रा मेरी एक बेटी है जड़ी अखां तो नबीनी है, पैरां तो लंगड़ी है, हत्थां तो मजूर है, कन्ना तो बहरी है, जबान तो बोलती नहीं, उहदे नाल निकाह करना होवेगा। जनाबे अबू साले मूसा सोची पै गए कि यार आखिर मेरी जवानी, सैयद बादशाह मैं अपनी जवानी ते दाग लै बैठांगा, अगर ऐसी औरत दे नाल निकाह कर लिया, अगर निकाह ना करांगा तो कल क्यामत वाले दिन मैनू अल्लाह और उहदे रसूल ने पूछ लिया, ऐ अबू मूसा दोस्त की गल दुनिया के उत्ते चोरी दे सेब खांदा रहा, मालक की इजाजत तो बगैर ही सेब खांदा आ गया, तो मैं उत्थे अल्लाह रसूल दे की जवाब देवांगा? शर्मिंदगी महसूस की थी। आपने सोचा कि ये दुनिया की सजा पुख्त लैना वारे चे, लेकिन आखरत की शर्मिंदगी नहीं मैनू इख्तियार। आपने फरमाया, बाबा जी मैं तुहाडी बच्ची दे नाल निकाह करांगा, करन वास्ते मैं तैयार हाँ। आपने फरमाया, पुत्रा ठीक है,
निकाह हो गया। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों, जनाब अबू मूसा दोस्त जंगी दोस्त ने निकाह कर लिया। अरे निकाह करन तो बाद जो पहली रात आई, आप अपने दुल्हन दे मकान दे अंदर गए, जाके की वेख देने जिवें दरवाज़ा खोलिया, अरे मकान दे अंदर एक बड़ी बेहतरीन सोहनी दुल्हन बैठी है। ओदे बाजू भी नाल ने, अरे पैर भी नाल ने, कन्ना तो सुनदी भी है, अखां तो वेखदी भी है, अरे जबान तो बोलदी भी है। जल्दी नाल वापस लौटे, जनाबे अब्दुल्ला सोमी दे कोले आ गए, आके आखन लगे बाबा जी एक ही वजह है, तुसी ते आखदे सो मेरी बेटी अरे कन्ना तो सुनदी भी नहीं, जबान तो बोलदी भी नहीं, अखां तो अरे वेखदी भी नहीं, पैरां तो लंगड़ी भी है, हत्थां तो लूली भी है। बाबा जी की गल है, किसे मैं गलत मकान दे अंदर चला गया वा? आपने फरमाया पुत्रा नहीं नहीं, तू सही मकान दे अंदर गया वे, ओह ही तेरी बीवी है। बाबा जी मैं समझिया नहीं हाँ, ओ औरत ते सुनदी भी है, अरे वेखदी भी है, जबान भी नाल ने, पैर भी नाल ने, हत्थां भी नाल ने। बाबा जी मैं समझिया नहीं हाँ। जनाबे अब्दुल्ला सोमी ने अपने दमाद नू अपने सीने लाया, ला के फरमाया पुत्रा जो तू वे के आया है ओ भी सही वे, जो मैं आखिर आवा ओ भी हक जे। बाबा जी मैं नहीं समझिया। आपने फरमाया पुत्रा जेड़ा मैं आख्या सी मेरी बेटी अरे पैरां तो लंगड़ी है, पुत्रा वजह ये सी मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी दे अंदर अरे मेरी इजाजत तो बगैर कदी मेरे दरवाजे दी दहलीज तो अपना कदम अरे बाहर नहीं रखिया। जेड़ा पुत्रा मैं आखदा सी कि मेरी बेटी हत्थां तो लूली है, ऐ पुत्रा मेरी बेटी ने अपने हाथ कदी गुनाम वाल नहीं उठाए। अरे पुत्रा जेड़ा मैं आख्या सी मेरी बेटी अरे कन्ना तो सुनदी नहीं जे, मेरी बेटी ने अपनी कन्ना दे नाल अरे पूरी जिंदगी दे अंदर कोई अरे गुनाह वाली गल नहीं सुनी। जेड़ा मैं आख्या सी मेरी बेटी अरे अखां तो वेख नहीं सकदी, मेरी बेटी ने अपनी अखां दे नाल अरे कोई गुनाह वाली चीज नहीं वेखी। पुत्रा मैं जेड़ा आख्या सी मेरी बेटी अरे जबान तो बोल नहीं सकदी, पुत्रा मेरी बेटी ने पूरी जिंदगी अपनी जबान दे नाल अरे अपनी जबान चो कोई गुनाह वाले अल्फाज नहीं सी निकाले। पुत्रा जो चीज़ तू वेख के आया है वो भी ठीक है, जो चीज़ मैं वेख रहा वा वो भी ठीक है। पुत्रा मैं तेरी बीवी दियाँ अरे तरीफा ही कीतियां सन। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों, अरे जदों बाप इन्नी अजमत दा मालिक होवे, अरे जदों माँ इन्नी शाना दी मालिक होवे, अरे बाप ने 12 साल दा अरसा अरे सजा भुगत लई लेकिन सेब दी माफ़ी मंग लई। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों, अरे जदों माँ ने पूरी जिंदगी अपने कदम अपने हाथ अपने कान अपने पैर अरे गुनाह वाल उठाए नहीं। जदों बाप ऐसा होवे माँ ऐसी होवे फिर ये अंदरों अल्लाह दात जनाबे गौसे आजम वार के वली ही पैदा फरमांदा है। आका करीम दे गुलामों, अगर माँ चंगी होवे तो फिर अल्लाह अरे पुत्र अपने वली ही पैदा फरमांदा है। जो मावा रात नू 12 बजे तक अरे फेसबुक ते बैठ के टिकटॉक ते बैठ के इन्हों नींद आवे, सुबह 8 बजे सूरज तलू होवे ते अख खुले, ये अंदरों असी आखते हाँ साड़ी औलाद फरमा बरदार नहीं जे, साड़ी औलाद अरे ना फरमान हो गई। मैं आख्या अरे तू अज करदार जनाबे अली वर्गा जनाबे फातिमा वर्गा अपना ले, अल्लाह की कसम जे अल्लाह अज भी अपने वली पैदा कर सकता जे। जो साड़ी मावां दे करदार ये होने ते पुत्र ये अंदरों कोई आलम दी नहीं बल्कि गुलूकार ते पैदा हो सकते जे, लेकिन अल्लाह दी नेक वली पैदा नहीं होंगे। आका करीम दे गुलामों, अरे जैसी माँ वैसी औलाद। याद रखिया जी, अगर माँ जनाबे हवा हुए फिर पुत्र जनाबे शीश पैदा कर दिए, अगर माँ जनाबे हाजरा हुए फिर पुत्र जनाबे इस्माइल पैदा कर दिए, अगर माँ जनाबे खतीजा हुए फिर औलाद जनाबे ज़ैनब उम्मे रुकैया खतीजा उम्मे रुकैया उम्मे कलसूम फातिमा वर्गी औलाद पैदा कर दिए,
اگر ماں فاطمہ بنت اسد ہوئے ارے پھر پتر جناب علی ورگے لال پیدا کر دیئے، اگر ماں آمنہ ہوئے پھر پتر نبیوں دے سردار پیدا کر دیئے۔ آقا کریم دے غلاموں اگر ماں فاطمہ ہوئے پھر پتر جناب حسن تے حسین پیدا کر دیئے، اگر ماں جناب فاطمہ ہوئے پھر اللہ تعالیٰ او دے اندروں اپنے غوث اعظم ورگے لال پیدا کر چھڑ دیئے۔ مصطفیٰ کریم دے غلاموں اگر ماما چنگیاں ہون گیاں تو اللہ کریم اولاد بھی اچھی عطا فرمائے گا۔ اور جناب غوث اعظم پیدا ہوئے اوندیاں آپ نے روزہ رکھیا، آپ غالباً رمضان دی یکم تاریخ نو پیدا ہوئے، آپ نے اوندیاں ہی روزہ رکھیا، اپنی ماں دی چھاتی چوں صبح سحری دے وقت دودھ پینا اور سارا دن پینا کوئی نہیں، پھر شام نو افطاری دے وقت جا کے دودھ پینا، اسی طرح مہینہ گزر گیا، اگلا سال آ گیا، چند دا پتہ نہ چلے کہ رمضان دا چند طلوع ہویا یا نہیں۔ بدلہ دی اوڑ دے اندر سی لوگ جمع ہو کے جناب فاطمہ دے کول آگے آ کے آکھن لگے اے سیدہ اے دس کہ آج دی دہاڑی آج اسی صبح سحری تو لگے ہوں تک کھادا کچھ نہیں پیتا کچھ نہیں، اے دس آج دے دن روزہ ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا تسی کھانا کچھ نہیں پینا کچھ نہیں، مینوں اللہ دی عزت دی قسم جے آج واقعی پہلا روزہ جے۔ آکھن لگی او کیویں؟ آپ نے فرمایا مینوں پتہ ہے صبح سحری دے وقت میرے پتر نے دودھ پینا بند کیتا جے، بس یہی نشانی ہے کہ آج رمضان دا پہلا روزہ جے۔ آقا کریم دے غلاموں جناب غوث اعظم نے آندیا ہی اللہ کریم دی روزے رکھنے شروع کر دیتے گئے، روزہ بندے نو تقوی عطا کر دائے۔ جناب داتا جناب غوث اعظم نے روزہ رکھے دسیا دنیا والیو میں اللہ کریم دے کولوں پہلے ہی تقوی لے کے آیا۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں جناب غوث اعظم ارے دنیا تے آئے، آپ نے دنیا تے اوندیا ہی اے ولیاں دے سردار سن، جے میں فرشتیاں دے اندروں جناب جبریل امین فرشتیاں دے سردار نے، ایویں ولیاں دی جماعت دے اندر ولیاں دے سردار جناب غوث اعظم نے۔ اور یاد رکھیا جی جناب غوث اعظم او غوث نے، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ ہووے بے نمازی، نمازہ کوئی نہ پڑھدا ہووے میرا غلام، میرے کول 100 اونٹ دی قطار لگی ہووے، سما دینا لدیا ہووے، او دی مہار پکڑ کے میرے کو لے کے آ جاوے، آکھے بابا جی انہیں تحفہ قبول کر لو۔ آپ نے فرمایا ہووے بے نمازی میں اپنے پیر دی نوک نہ ٹھوکر لگاواں گا، بیلیا میں نو تیری اس تحفے دی ضرورت نہیں کیونکہ تو بے نمازی ہیں۔ آقا کریم دے غلام ہو جنا بندہ ارے بے نمازی ہووے او دی 100 اونٹ دی قطار جناب غوث اعظم تحفہ قبول نہ کرن تو جرا بندہ بے نمازی ہو کے ایک مہینے تو بعد ایک دیکھ پتیلا چولاں دا پکا کے آکھا جی میں ہدیہ پیش کرنا جناب غوث اعظم او کیویں قبول کرن گے؟ مقصد اے نہیں کہ ختم دلاؤ، ہاں جی انہوں نے یاد کرو، لیکن یاد کرن تو پہلے 5 گانا نماز ادا کرنی ضروری جے۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں اللہ رب العالمین نے اپنے ولیاں نو اے طاقت بخشی سی کہ اللہ کریم فرماندہ کہ جڑے بندے میرے محبوب بن جاندے میں انہاں دے ہاتھ بن جانا، انہاں دے پیر بن جانا، انہاں دے ہاتھاں دے اندر طاقت میری ہوندی جے، پیراں دے اندر چل دے او جے طاقت میں خدا دی ہوندی جے۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں جناب غوث اعظم علیہ رحمہ آپ نو اللہ رب العالمین نے اینیاں طاقتاں عطا کر کے بھیجیا، فرمایا دنیا والیو میں آندیا ہی متقی اور میں پرہیزگار بن کے آیا۔ اور جناب غوث اعظم نے ایک دہاڑے عرض کی تھی امی جان
میرا دل کردا ہے کہ میں بغداد شہر دے اندر تعلیم حاصل کرنے واسطے جاواں۔ ماں نے فرمایا پترا ٹھیک ہے چلے جا، لیکن تیرے باپ دے 80 اشرفیاں تیرے باپ دیاں میرے کولے پترا 40 تیرے ایک وید دے حوالے کر دینیاں، او دا حصہ 40 تیرے حوالے کر دینی۔ پترا اپنے جناب غوث اعظم دے اپنے بیٹے دے قمیض دے اندر سیڈ تے او 40 اشرفیاں قمیض دے اندر سیڈ تے سی دیتیاں۔ فرمایا پترا جا چلا جا بغداد شہر دے اندر تعلیم حاصل کرنے واسطے، لیکن پتر یاد رکھی دنیا دے کسی موڑ تے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ امی جی ٹھیک ہے، آپ چل دے گئے راستے دے اندر کچھ اور دوست مل گئے، آپ انہوں دے نال چل دیاں بغداد شہر دے اندر جا رہے نے۔ راستے دے اندر رات دا وقت سی، چند چور ڈاکو آگے، انہوں نے ایک نو ہاں جی ڈاکہ ڈالنا شروع کیتا، تلاشی لینی شروع کر دیتی گئی۔ ایک ڈاکو جناب غوث اعظم دے کول آیا، ہاں جوانا پترا تیرے کول کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، 40 اشرفیاں میرے کول ہے۔ چلا گیا، دوسرا آیا تلاشی لئی، ہاں پترا کوئی چیز کول ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، 40 اشرفیاں میرے کول ہے۔ تیسرا آیا یہی گل، سارے ڈاکو اپنے سردار دے کول چلے گئے، جا کے آکھن لگے سردار جی انہا قافلے دے اندر ایک بندہ ہے، ایک بچہ ہے، نوجوان ہے بڑا سونا، آخدہ 40 اشرفیاں میرے کول ہے۔ سردار جیسی تلاشی لے لئی لیکن وہ پیسے ملے کوئی نہیں، یہ بھی آخدہ ہے اینے پیسے میرے کول ہے لیکن مل دے کوئی نہیں۔ او سردار ڈاکو آیا کول، آکھن لگا ہاں پترا کنے پیسے کول نے؟ آپ نے فرمایا 40 اشرفیاں۔ پترا کتھے وے؟ آپ نے فرمایا میرے کول ہے۔ فرمایا پترا ایک گل دس، میرے ساتھیاں تے تلاشی لئی لیکن تیرے کو ملے نہیں، تو جھوٹ کیوں نہیں بولیا؟ آپ نے فرمایا دسو کتھے جے؟ فرمایا آلے پکڑو، 40 اشرفیاں کٹ کے حوالے کیتیاں۔ فرمایا پترا اے دس اگر تو جھوٹ بول دیندہ کہ تیرے پیسے بچ جانے سی، لیکن جھوٹ کیوں نہیں بولیا؟ تیری تلاشی بھی لئی سانو ملے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اے ڈاکو جی سردار جی کتے پھولے پھر دیو، کروں ترن لگیا، میری ماں نے میں نے وصیت کی تھی سی پترا جھوٹ نہیں بولنا، پترا جان دی ہے جائے لیکن جھوٹ بولنا نہیں۔ اے ڈاکو جی میں اس واسطے جھوٹ نہیں بولیا۔ آپ نے فرمایا پترا اچھا اے جناب غوث اعظم دی کرامت دیکھ کے آپ نے آکھیا پترا پھر جلدی کر، مینوں میرے ساتھیاں نو کلمہ پڑھا تے اپنا غلام بنا لے۔ آقا کریم دے غلاموں او تقریباً 60 یا 70 ڈاکو سن، آپ نے کلمہ پڑھا کے انہوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں اللہ رب العالمین دے جڑے ولی ہوندے نے او بے خوف اور بے غمگین ہوندے نے، اور ہووے اللہ دا ولی ایویں نہ ہووے کہ ہتھاں دے اندر کنگڑ پا کے تے ہتھاں دے اندر انگوٹھیاں پا کے آکھے جی میں اللہ دا ولی ہاں۔ ارے ایسے ولی نہیں، میں پہلے کئی مرتبہ ایک گل عرض کر چکے ہاں، جاؤ درباراں دے اتے ہیں جی ہاتھاں دے اندر کڑے پا کے بیٹھے نے، آخدے نہیں اسی علی دے منن والے یا نماز پڑھ دے کوئی نہیں، ارے منہ دے اندر چرسا پی کے سوٹے لگا کے ارے پنگا پی کے ایویں علی نو نہ من، علی نو مننا ہی تے ایویں من جے میں جناب صدیق اکبر نے منیا، میرے علی نو مننا ایویں من جے میں جناب عثمان غنی منیا، جے میں جناب فاروق اعظم منیا، ارے ایویں من جے میں صحابہ کرام من دے گئے، ہتھاں دے اندر کنگڑ پا کے ارے کڑے پا کے
सूटे लगा के मेरे अली नू ना मन जाओ दरबारां दे उत्ते बैठे ने अरे नमाज दा वक्त होया सूटा लाया अरे नमाज जी जाने या अली है जी नमाज दा वक्त होवे अरे जाने या अली मैं ना अली नू बदनाम एवें ना कर कल क़यामत वाले दिन मेरा अली अल्लाह करीम दी बारगाह आलिया दे अगे खड़े होकर अर्ज करेगा या अल्लाह ये सारे मौला सारे सूटर या अल्लाह मेरे वास्ते रखे सी अरे अली ने ना भंग पीती ना चढ़ाइया वंगा अली ने ना भंग पीती ना चढ़ाइया वंगा अली नू बदनाम कीता इस कुत्ती कौम मलंगा अरे मेरे अली नू अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह आलिया दे अंगे अली जनाबे अली खलो के अर्ज करेंगे मौला ये सारे मेरे वास्ते रखे सी आका करीम दे गुलामों अरे अली नू मनना है ते वुजू कर अरे खुशबू लगा मस्जिद के अंदर आ 2 रकात नमाज नफल पढ़ के दुआ कर फिर या अल्लाह मैनू अली दी गुलामी अता कर अली दी गुलामी अल्लाह ऐसी अता करेगा जिमें जिमें जनाबे अरे सहाबा नू अल्लाह करीम ने अता फरमाई आका करीम दे गुलामों जनाबे अली नू मनना ते एवें मन जिमें सहाबा मन दे गए मुस्तफा करीम दे गुलामों अल्लाह करीम ने अपने वलिया नू बेखौफ बनाया बेगम बनाया है जी अल्लाह के वली अगर चाहन ते मुर्दे जिंदा कर दिखाते ने एक बंदा आखन लगा जी दसो कि अल्लाह का कानून है अल्लाह रब्बुल आलमीन मारन तो बाद किसी बंदे नू क़यामत तो पहले जिंदा आके करदा है ऐसे अपने पेट का बंदा आखन लगा जी अल्लाह का कानून है कि मौत देने तो बाद क़यामत तो पहले अल्लाह के बंदे नू जिंदा किसी नू कीता अल्लाह ने मैं क्या गल कर गल की है आखन लगा जी अगर कोई बंदा ये आखे कि या अल्लाह इस बंदे नू कर जिंदा तो फिर अल्लाह की गुस्ताखी होई ना जो क़यामत तो पहले अल्लाह ने किसी बंदे नू उठाना नहीं कोई बंदा दुआ करे कि या अल्लाह बंदा मर गया मौला जिंदा कर दे तो फिर मैं क्या वो बंदा केड़ा जेड़ा बंदा दुआ कर दो बंदा कौन है आखिर कोई होवे हाँ मैं कोई क्यों होवे फिर तुम ही कोई है मैं भी कोई हाँ अगर असी दुआ करिए कि या अल्लाह बंदा मर गया मौला कर जिंदा तो गल नहीं बनती हैं जी आखन लगा जनाबे गौसे आजम मैं कि हाँ जनाबे गौसे आजम बंदे नू मारिया अल्लाह ने दुआ की थी जनाबे गौसे आजम ने फिर जिंदा कीता अल्लाह ने मैं कि तैनू की इतराज़ है मारन वाला अल्लाह दुआ करे जनाबे गौसे आजम फिर अल्लाह जिंदा कर दे मारे भी अल्लाह जिंदा भी अल्लाह करे मैं कि तैनू की इतराज़ है इतराज़ अल्लाह करे कि गौसे आजम ये तू केड़ा कम करना पिया है जो बंदा मैं मारिया है तू दुआ क्यों करना पिया जो अल्लाह ने एतराज नहीं किया अल्लाह अपने वलियां दियां दुआवां नू कबूल करदा है अरे फिर तैनू की एतराज है आका करीम दे गुलामों अल्लाह दे वली मुर्दियां नू जिंदा कर विखांदे ने दुआ करो कि अल्लाह करीम सानू सारियां नू अपने प्यारियां दियां जिंदगियां ते सानू जिंदगी बसर करने दी तौफीक नसीब फरमाए आमीन सुम्मा आमीन।